नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत जनाऊँगी आज जीके वीडियो को। आज आम आलोचना करवा जीके किसी महत्वपूर्ण प्रश्न। चलतु ताहेले जानिबा आज प्रथम प्रश्न। शोइबार केते घंटा पूर्वर खाद्य खाइबा उचित? ए 2 घंटा, बी 3 घंटा, सी 4 घंटा, डी 5 घंटा। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए 2 घंटा। शोइबार 2 घंटा पूर्वर खाद्य खाइबा उचित। 2 नंबर प्रश्न। सकालू खाली पेटरे कौन खाइले गैस समस्या दूर होई थाए? ए महू, बी मांडिया गुंड, सी मेथी, डी अदा। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी मांडिया गुंड। खाली पेटरे सकालू मांडिया गुंड खाइले गैस समस्या दूर होई थाए। 3 नंबर प्रश्न। कौन खाइले मनीषर किडनी सबुबेले सुस्थ रही थाए? ए महू, बी पियाज, सी दही, डी घिओ। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी पियाज। पियाज खाइले मनीषर किडनी सबुबेले सुस्थ रही थाए। 4 नंबर प्रश्न। छतु खाइबा द्वारा क्यों मारात्मक रोग ठीक होई थाए? ए डायबिटीज, डी कोष्ठकाठिन्य, सी हृदरोग, डी ब्लड प्रेशर। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी हृदरोग। छतु खाइबा द्वारा हृदरोग ठीक होई थाए। 5 नंबर प्रश्न। केउं बासन रे पानी पीले मनीष को अधिक राग आसी थाए? ए स्टील, बी पित्तल, सी कंसा, डी एल्युमिनियम। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी पित्तल। पित्तल बासन रे पानी पीले मनीष को अधिक राग आसी थाए। 6 नंबर प्रश्न। कुकुर कामुडिले केउं रोग होई थाए? ए जॉन्डिस, बी डायबिटीज, सी कैंसर, डी जलांतक। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी जलांतक। जलांतक रोग होई थाए कुकुर कामुडिले। 7 नंबर प्रश्न। मूषार केतोटी दांत रही थाए? ए 6टी, बी 10टी, सी 12टी, डी 16टी। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी 16टी। मूषार 16टी दांत रही थाए। प्रतिदिन मका सहित कौन खाइले मनीषर हाड़ मजबूत रहे? ए कदली ओ अंगूर, बी क्षीर ओ दही, सी माछ ओ अंडा, डी गुड़ ओ महू। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी क्षीर ओ दही। 9 नंबर प्रश्न। अधिक कदली खाइले केउं रोग होई थाए? ए कैंसर, बी टीबी, सी किडनी रोग, डी एसिडिटी। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी एसिडिटी। अधिक कदली खाइले एसिडिटी रोग होई थाए। 10 नंबर प्रश्न। केउं फल खाइबा द्वारा मनीषर मोटापण दूर हुए? ए तरबूज, बी डालिंब, सी संतरा, डी अंगूर। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी संतरा। 11 नंबर प्रश्न। केश झड़िबा कमाइबा पाई कौ विटामिन सबुठारु दरकार? ए विटामिन बी, बी विटामिन सी विटामिन ई, डी समस्त। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी समस्त।
केश झड़िबा कमाइबा पाई विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई बहुत आवश्यक। 12 नंबर प्रश्न, केउं जीव जिए कि निजर जीभ बाहर करि पारि न थाए? ए माଙ୍କड़, बी भालू, सी कुम्भीर, डी हरिण। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କୁମ୍ଭୀର। କୁମ୍ଭୀର ନିଜର ଜିଭ ବାହାର କରିପାରି ନଥାଏ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଭରପୁର ମିଳିଥାଏ? ଏ ଅଙ୍ଗୁର, ବି ସପୁରୀ, ସି ଡାଳିମ୍ବ, ଡି ପାଣି ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପାଣି ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ପାଣି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଭରପୁର ମିଳିଥାଏ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଠିଆ ହୋଇ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଏ ଲିଭର ସମସ୍ୟା, ବି ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା, ସି ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଡି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଲିଭର ସମସ୍ୟା। ଠିଆ ହୋଇ ପାଣି ପିଇଲେ ଲିଭର ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଇପାରେ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସିଝା ଆଳୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଶରୀରରେ କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ? ଏ ଶକ୍ତି, ବି ଉଚ୍ଚତା, ସି ଓଜନ, ଡି ରକ୍ତହୀନତା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଓଜନ। ସିଝା ଆଳୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ବଢ଼ିଥାଏ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଧିକ ବିଷାକ୍ତ ସାପମାନଙ୍କର ବିଷ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ? ଏ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ବି କଳା ରଙ୍ଗ, ସି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ଡି ଧଳା ରଙ୍ଗ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ଅଧିକ ବିଷାକ୍ତ ସାପମାନଙ୍କର ବିଷ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ? ଏ ଓଡ଼ିଶା, ବି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଡି କେରଳ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କେରଳ। କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଏ କିଡନୀ ରୋଗ, ବି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ସି ମଧୁମେହ, ଡି କ୍ୟାନ୍ସର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ। କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। କେଉଁ ଫଳକୁ ଅମୃତ ଫଳ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସେଓ, ବି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସି ପିଜୁଳି, ଡି ଡାଳିମ୍ବ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଦ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ? ଏ ନିମ୍ବପତ୍ର, ବି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ସି ବେଲପତ୍ର, ଡି ବାଇଗଣ ପତ୍ର। ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବାଇଗଣ ପତ୍ର। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।